बीरहुदुर दुर्गा सरण सभा आफादनि बानजायनाय आरो रायजोफोरनि मददजों 8थि बीर दुर्गा महिषा असुरनि गोसोखांथि मेल जालाङो। चिरां जिल्लानि सान्तिपुर देवस्रियाव खुंनाय आदिबासि हारिनि बे मेलाव बिटिसिनि इएम रन्जित बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै दिनैनि साना फारसेथिं रंजानाय आरो फारसेथिं दुखुनि सान होनना बुङो। लोगोसेनो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमाया महिषा असुरनि गोसोखांथि थान लुफुंनो 2 लाख अनसुंथाइ हरदों होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायो। फारसेथिं रंजानायनि सान, फारसेथिं दुखुनि सान। रंजानायनि सान होनब्ला बेखौ होनगोन दिनै बिमा दुर्गानि जि हेफाजाब, बे हेफाजाबनि गेजेरजों पृथिबियाव हिन्दु माइथलजि बायदिबा पृथिबियाव दिनै अन्यायखौ फोजोबस्रांनानै न्यायखौ गायसननायनि सान आरो बे न्यायखौ गायसननाय लोगो लोगोनो पृथिबियाव शान्ति सोमजिदों आरो शान्ति सोमजिनायखाय पृथिबिया जौगादों एबा खौसेथि हान्थिनो हादों। थिग बेफोरबायदिनो जोंनि मानब गेदेर प्रमद बर' बिथाङाबो बिटिसिआव शान्तिखौ लुबैदों। जोङो आसा खालामदों दिनैनि बे दशमी उत्सबनि गेजेरजों जोंनि बिटिसि हालामावहाय शान्ति गायसननाया जुगामियै जाबाय थागोन आरो बेखौ जोङो फालिलांबाय थानो हागोन आरो बेखौ मोनबाय थानो हागोन। फारसेथिं जोङो आदिबासि कमिउनिटिनि कालचारखौ जुदि स्टाडि खालामोब्ला एनिमिजिम धोरोम थामहिनबा मिथिंगाखौ सिबिनाय जि धोरोम, बे धोरोमनि हाबाफारि बायदियै बर'फ्राबो बाथौ धोरोमा एनिमिजिमनिनो मोनसे पार्ट। गतिके बिथांमोनाबो एनिमिजिमखौनो फल' खालामो आरो दिनै बिथांमोना जि महिषा असुरा बिथांमोननि महाराजामोन। बे महाराजाखौ दुर्गा देबिया सिथारनायनि दाहाजों दिनै आदिबासि कमिउनिटिया बेखौ दाहा गारनायनि सान हिसाबै फालिनाय जायो। गतिके बिनि गेजेराव डिफारेन्स दङ। अब्लाबो जोङो आसा खालामदों जोंनि बिटिआरनि साफ्रोमबो रायजो राजाखौ आरो जोंनि सरकारखौ, जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जोंनि महिषा असुर जाय जोंनि आदिबासि कमिउनिटिनि दैदेनगिरिमोन, बिथांनि आत्माया जेन जोंखौ जेब्लायबो आशीर्बाद हरो बेखौ जों आसा खालामो। बिथांमोननि बे महिषा असुरनि जि दिनै दाहा गारनाय सान, बे दाहा गारनाय सानाव बिथांमोना मोनसे थान बानायगोन। बेवहाय बे थान बानायनायनि थाखाय जोंनि सरकारनिफ्राय मानब गेदेर प्रमद बर' बिथाङा दिनै बिथांमोननो 2 लाख हेफाजाब हरदों। बे 2 लाखनि गेजेरजों बिथांमोननि थानखौ बानायगोन होननानै जोङो आसा खालामदों बा बिथांमोननि थाननि जौगानायनि थाखाय खामानि मावगोन बेखौ जोंहा मिजिं दङ। प्रथमे सबके नमस्कार। मुई আজি आर्यসকলৰ तो जेहेतु আজি विजय उत्सव হয়, কিন্তু आदिबासी तथा अनार्यসকলৰ কিন্তু আজি शोक दिवस হয়। और আজি যোৱাকালিৰ দিনত आदिबासीসকলৰ जी रजा आसिल महाराजा बीरहुदुर दुर्गा, जाक महिषासुर বুলি কোৱা হয়, ইয়াক हत्या কৰি পেলাই आर्यসকলে राज सिंहासनखनक নিজৰ হাতত লৈছিল। কিন্তু এইটোকে আজি আমি आदिबासीসকলে আজিৰ দিনটোক আমি শোক দিৱস হিচাপে ইয়াত बीरहुदुर दुर्गा शरण सभा हिसापे आमी पातिছিলোঁ। और এই बीरहुदुर दुर्गा शरण सभा करार आमार मुख्य उद्देश्यটো हल जे आमी आदिबासीসকল कोनोपध्य माने असुर बा राक्षस बा दानव आमी নহওঁ। आमिও মানুহ হওঁ, আমাৰো এটা জীৱন আছে, কিন্তু আমাক ৰাক্ষস বুলি সজাব নালাগে। আমি আদিবাসীসকল হওঁ, আমি অনাৰ্য হওঁ আৰু অনাৰ্যসকলৰ ৰজাই আছিল আমাৰ महिषासुर। ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ এই महिषासुरক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে বা আদিবাসীসকলৰ বাস্তৱ যি ইতিহাসক জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে আজি এই প্ৰগ্ৰামখন আমি কৰিছোঁ। কাৰণ আদিবাসীসকলৰ महिषासुरক মানে আৰ্য হিচাপে আৰ্যসকলে নিজৰ ৰাক্ষস বুলি যি নামাকৰণ দিছে, এই ৰাক্ষস নামাকৰণটো আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। এই ৰাক্ষস নামাকৰণটো বাদ কৰি পেলাই महिषासुर হিচাপে তেখেতক কৰক, আমি ওয়েলকাম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়াৰ সময়ত আমাৰ আদিবাসী সমাজখনক, আদিবাসীসকলৰ ইতিহাসখনক জীয়াই ৰখাৰ বাবে আপোনালোকেও আমাক যাতে সহায় সহযোগিতা কৰে, ইয়াৰে আমি কামনা কৰিছোঁ। আজিৰ সভাত আমাৰ বিটিআৰ ইএম সন্মানীয় ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া চিফ গেষ্ট হিচাপে উপস্থিত আছিল। আৰু তেখেতেও আজি
এইখন সভাত উপস্থিত হৈ আদিবাসী সাঁওতাল সমাজৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ ঘোষণাও কৰিছে। যেহেতু আদিবাসী সাঁওতালসকল আপোনালোকে জানে যে আমি সাঁওতাল হিচাপে আমাৰ এখন পূজনীয় স্থান আছে, যাক জাহেৰ থান বুলি আমি কওঁ। সেই জাহেৰ থান ছাৰে আজি ঘোষণা কৰিলে যে ইয়াত যেহেতু আদিবাসীসকলৰ দিছম জাহেৰ থান, অৰ্থাৎ শান্তিপুৰৰ পৰা দেওপচিৰিলৈ যিখিনি আদিবাসীসকল আছে ইয়াত সমগ্ৰ একগোট হৈ ইয়াত পূজা অৰ্চনা কৰে। ইয়াৰ কাৰণে ছাৰে আজি যি 2 লাখ টকাৰ অনুদান দিব বুলি আজি আমাক ঘোষণা কৰিছে। ইয়াৰ বাবে আমি ছাৰক অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হত্যা কৰা হ'ল, সেইটোতো হত্যা বুলি ক'বই লাগিব, কাৰণ সেইটো আমাৰ ইতিহাসে কয়। আৰু চাগে আমাৰ যেনেকৈ আমাৰ দাদাসকলেও যেমন তিহিং আবো নডে আবো বন নেতা কাদে নই ইয়েম যেমন নংকাগে বছর বছর আদো নিয়ে হেডিং আকা তাহেন তো যত হড় সাহাবে এমাওয়া বনা আর উপরম के बना तो तिहिं अडी दुख रिया कथा तो जहां उपरमे उदुआ बन उनी तो आया उपरम तो बाबन नेल का जी महाराजा মহীশূৰ অসুৰ মহিষাসুৰ মহিষাসুৰ বুলি কয়। মহিষাসুৰ এই বুৰঞ্জীটো যদি আমি পঢ়িবলৈ যাওঁ, ষ্টৰিটো যদি পঢ়িবলৈ যাওঁ, মোৰ মনত পৰিছে এতিয়া राम किसकु अदन रे उपरम बन नेलते और आया उपरम लगे उदुक लगे इन नेहराय कना आदो उपरम बन नेल के स्टेट कमिटी रेन प्रेसिडेंट गमके मानतान सहन हेम्ब्रम गमके नुई हो जाते आया আমি অলপ আগতে সহন হেমব্ৰম ডাঙৰীয়াৰ পৰা এটা কথা শুনিলোঁ। আদিবাসীসকল প্ৰকৃতি আমাৰ নৰকাসুৰ বানাসুৰে কেনেকৈ তেওঁৰ চিত্ৰলেখাক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে শ্ৰীকৃষ্ণৰ লগত बहुत बहुत धन्यवाद থাকিল श्री बीसीडीसी चेयरमैन महाशय और अबो हराय कना और उनी हो मिटे गमछाते अबो बन सरहाव दे कना आसाम स्टेट बीटीआर जोन रेन बीटीआर जोनल हेड आदिवासी सिंगल अभियान रेन बीटीआर जोनल हेड मानतान रविंद्र किस्कु गमके और उनी हो उनका के मिटे गमछा तेबन अतांग दराम दे कना